चेशा महारानीपुर तेलामुरा कन्स्टिट्युएन्सी बाई खबजांनाय खामारबारि बेसि महरपाराव खलायजाखा नखला पान्दा तिनि एप्रिल 2 सालबारि कक्तिसाल नखला पान्दा खलायमुंगा मानजागैखा चेशा महारानीपुर तेलामुरा कन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीनि कैंडिडेट बिल्लो जमातिया बीजेपीनि कैंडिडेट बिल्लो जमातियानि याक्रमै नुखुं खुंबरिनि खरक चिथाम भोटार रमखा बीजेपीनि बाना असल नखला पान्दा खलायमुंबाई बाक्सा फिता रासुई कताल बोट ऑफिस व फ्योगी रखा चेशा महारानीपुर तेलामुरा कन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीनि कैंडिडेट बिल्लो जमातिया बरंमना थोरों हाबानि हाबा ओंखाम दिसा जेखायानि कमेन्ट फैयाबा ताबुकनि जे तंबयारनि मांप्लि थोरों हाबानि मुवानि क्रोंहनै बासा बुसुदना कमेन्ट बखलायो तामसारि नों बुसु बबो हायके अबसो लुकुराव फाय आंखौ चारि जाया आं गुबै खोथारखे दङो ते आनि लुकुरक आना हामजामारु गुबै खोथारखे हामजामारु बै बरना पाइप्लाया हामबाय तिनि जे तिनि ओरा फाइ माजा फाइजाक चार परिवार 13टा भोटार्स तिनाय तिप्रामा थाया करनाय चिनि बीजेपी वा हाफायनाय रंना आं बरनो बेलायनो खाका हामया फरिनाय लामसगो बरनो पाइप्लाया हामबाया फरो बरक जोंबाय पालखि मिलुइ सालंनाय सामनि आ कथमनो खाथाव जाखे बेलायखे हामबागैनो बरना जतना हामबाया फरो बो बिसि अब खामारबारि बिसि জেলা পরিষদ স্বশাসিত জেলা পরিষদ তাক দুইটা জিনিসকে উপরে সুরেশ্বর খাইত মিরক খানাবাইখনা ত্রিপুরা রাজ্যক 10,323 জনनि চাকরি থাংমানি তাহি থাং চিনি উপজাতি রংনি কর্মচারী রংনি আইন পাস খাইয়া ও আইন মানে ইয়াখৈ বরগো চাকরি রমানি হাইবাংলৈ ও 10,300 চাকরি খাইয়া ও আইন এডিসিও বহাই মানা নাই বসি এডিসিও তাবক শতকরা 80 জন চিনি বরগিয়া জনজাতি বরগিয়া হাইকে খাইয়া ও আইন আরো চালং উংখাই চিনি স্বশাসিত জেলা পরিষদ হাই খানাই ও আইন কাইসা চালু খাইয়াখে এডিসি চালকা খাইনাই ও আইন চালু খাইয়াখে খাইনাই তাই কাইসা তাবাও চিনি সমাজনি আইন পাস খাইয়া যত সমাজনি আইন পাস উহা বসি ও আইন চালু খাইয়া নিবাঙ্গই বিধি খাইয়া বিধি মানে তোমা ও আইন মানে ইয়াখে বসে শাস্তি মানাই তোমা শাস্তি মানাই সাজা করি এবং বন খাইদাগনি ইয়াং দংহা এডিসি খাইয়াং দংহা বন রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় সরকারও যতক্ষণ দংখাল বড় কোন রয়াই ইয়া হাইকে এডিসি উঠক নাই হাইবাগৈ তিনি রাষ্ট্রবাদী দল বিজেপি ভারতবর্ষ চালাবো গণতান্ত্রিক পথে চলে গো বন মানে ইয়াকে দেখায় কোনো দল তাই ভিতর সুন্দর থাকক সালা আমি অক্রান্ত নিরব উগ্রপন্থী বাহাইছে দমন খাই ফেমানি উগ্রপন্থী সেকামাই গাই ফেমানি চাঁদা রমু ফেমানি বনব দমন খাই ফেমানি তাক জেলা পরিষদ উগ্রপন্থীর পুনর্বাসন রক্ষাই বন উদরপসি হাই জন্ম রক্ষী নাই আজ বাংলা জেলা পরিষদ থাঙ্গানি বাংলা যে স্বপ্নটি জীবনটি সামানি বনর পরিপূর্ণ খাইলাই তিনি সমাজে তিনি বিল্লবী সব থাঙ্গই সব রকম বলতো থাঙ্গাই পালিয়া বুঝা তিনি বিজেপি যেভাবে ওই রক্সি আগক ফাইগ্রা লাখা বর্ষ ইনি আইয়া আর বাড়িতে